আমাদের এবছরের নিবেদন অপারেশন সিন্দুর। বাইশে এপ্রিল 2025 কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ের বৈশরণ ভ্যালির সবুজ বাগিচা সেদিন আবারও রক্তে রাঙা হল। 26 জন নিরীহ পর্যটকদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। নীরব আর্তনাদে সেদিন তাদের পরিবারে নেমে এসেছিল এক সীমাহীন অন্ধকার। हमारे देश की हर माता, देश की हर बहन और देश की हर बेटी को समर्पित करता हूँ। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुरमर्दिनी को पूजते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। বাবারে গায়ে কাটা দেওয়ার মতো দারুণ দারুণ মানে দারুণই মানে গায়ে একদম কাটা দিল গোটাটা। দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ভেতরে একটা পুরস্কৃত করা হবে তাই একটু আমরা দিচ্ছি।